नमस्कार मु गतिकृष्ण महांत आपको ओडिशा लाइव टीवी को स्वागत करुच्ची। बर्तमान आम अच्छे मयूरभंज जिला अंतर्गत मोरडा ब्लॉक रो जो पांच भाया ठारे अच्छे एठारे जो दीर्घ वर्ष धरी जो प्रतिवर्ष रथयात्रा अनुष्ठित हो महासमारोह बहु भक्त गहन रथयात्रा अनुष्ठित होउछि। श्रीजुक्त शरद चंद्र दास यही रथयात्रा को परिचालना करुँच प्रतिवर्ष बहु धूमधाम रथयात्रा अनुष्ठित होउछि। तेबे आम सहित अच्छा से रथयात्रा आयोजन करुवा व्यक्तिशेष मैंने अच्छा सीधा सड़क निकट प्रतिक्रिया ना। सर आप परिचय जाना चाहिए। शिशिर चंद्र सेठी, घर फुलवाड़िया, गड़ीगाँ पंचायत, मोरडा ब्लॉक। कौन कहे ये जो रथयात्रा केबेठू आयोजन होउछि एवं किभଳି भाबरे रथयात्रार ए अंचल प्रभाव रोची केते भक्तंकर समागम होउछि केते भक्तिमय परिवेश देखा जाउछि लोकमान मध्य से विषय जाने चाहिए। वास्तविक ये तो भक्तिमय परिवेश ये दीर्घ 16 वर्ष धरिकी आमर जी कि पांचभा ग्रामर शरद चंद्र दास तांकर बहुत उत्कंठार सहित ये कार्यक्रम जारी रखिंट। कहीं एठाकार जो लोक मैंने रोचंती एठाकार जो भक्त मैंने रोचंती भक्त मैंने जावासवा करने बारिपदा कि पुरी भुवनेश्वर को जावासवा करने बहुत असुविधार सम्मुखीन होती। तेणु से आमर जी कि शरद दास आमर पांचभा ग्रामर से प्रकार योजना गोटे कले जो कि ठाकुर जो जगन्नाथंकर ठाकुर जो स्थापन कले भक्त बहुत परिमाण बढ़ी चलती से भक्त आपे आपे स्वेच्छार सब पलि अल्प समय पर देखिए ये समागम ये पूरा समागम ये जो रास्तार समागम पूरा माने जनसमुद्र हिसाब से पलटि एत भक्त सब भिड़ होकर रे। तेणु ये निश्चित भाव में गोटे निरा दृश्य आम पांचभा ग्राम पांचभार जो आम फुलवाड़िया ग्राम को जाते फुलवाड़िया आम मौसी मंदिर प्रतिष्ठा कर। तेणु ये पूरा जनसमुद्र होकर आउ कौन कौन आवश्यकता रही जो आवश्यकता को पूरण जदि हो पार तेबे आउ टिके रथयात्रा आउ टिके उन्नत हो पार। जो महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्रा सुभद्रा जो विजय करुँच तेबे आउ टिके केमिति कौन उन्नत हो पारे बोली भावुंट। निश्चित भाव सहायतार आवश्यकता रोचे सरकार जदि किसी अनुदान मिलता कहीं आम मंदिर स्थापन करें निज निजर अल्प अल्प टंका विनियोग करी आम गोटे छोट मोट गोटे जगह प्लेसमेंट तैयारी करके गोटे घरटे तैयारी करूँ। से घरे आम स्वयं आमर जगतर नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को स्थापन करके पूजा अर्चना कर शरद चंद्र दास और सांगे आम सब भक्तगण सब सहयोग करुँ। किंतु निश्चित भाव में आवश्यक पड़ुचे गोटे मंदिरटे मंदिर है निश्चित भाव में ये समागम आहरी जोर से बढ़ निश्चित भाव में। तेबे आम सहित अच्छा यही जो रथयात्रार मुख्य आयोजक जी रही श्रीजुक्त शरद चंद्र दास निकट प्रतिक्रिया ना कि भाव में रथ को आरंभ करते एवं कि भाव में प्रतिवर्ष से रथयात्रा आयोजन कर से विषय सीधा सड़क निकट प्रतिक्रिया ना। मोर माता श्री जगन्नाथ मत गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वतात्मा तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। गोर्थ अंधकार ऊर्थ आलोक ये अंधकार को आलोकित जे करे तांको ही आम आज जुगे जुगे धरीछु। माता पिता आद्य गुरु तांको सेवा कले सबू देवादेवी संतुष्ट होती से ही भाव में प्रतिज्ञा कर संकल्पबद्ध हो आज शरदचंद्र दास सेकेंड पांच भाया पिता कमलचंद्र दास मोर जेजे बापा हूँ स्वर्गत सुरेंद्र नाथ दास। तेणु आम वैष्णव परिवार भजन कीर्तन भागवत सबू से चर्चा रहीकि शुणिकी आज मोर हृदय भितर जागृत होइछि से धर्म प्रतिष्ठा। तेणु मु जेते दिन पाखरु माने 7 क्लास पाखरु आज पर्यंत से धर्म धारारे मु रहीछु। तापरे विवाह परे मो छुआ पिला नहीं ये रथयात्रा आज पांचभारे प्रतिष्ठित होइछि। केवल 11.5 वर्ष पर मोर जगा बड़िया 2 जन पुत्र जन्म हेले। आम स्वामी स्त्री बहुत कांदे बहुत देवादेवी पूजा करूँ बहुत किसी आम खर्च करूँ अर्थ संकट थिले मध्य आम दृढ़ संकल्प भाव में हो ठीक अच्छे से आम 2 स्वामी स्त्री आम संकल्पबद्ध हेले जे आम सत्संग करवा जीवन सारा। आम गुरु दीक्षा नहीं ठाकुर अनुकूल चंद्र परम दयाल जुग पुरुषोत्तम ताको धरीछु एवं आउ जीवन रे शुभ कामना गोटे रही माने आडंबर सहकारे मनटा मन शांति केमती संपर्क संपर्क ही धर्म गोटे रथयात्रा करवा आम जीवन सारा जदि छुआ आमर माँटे हुए बा पुओटे हुए यही संकल्पबद्ध
ହେଇ ଯାହା ହଉ 11.5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯାହା ଥିଲା ତାପରେ ରଥ ଆୟୋଜନ କଲେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଆଜି 16 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏଇଟା ମୋର ମତାମତ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତି କେତେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି, କେତେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ କେତେ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ଭକ୍ତିରେ କହିହେବନି। ଭକ୍ତ ଅନେକ, ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଅନ୍ତର ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସଦାପଦ ଭାବରେ ଯାହା ହଉ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ 50 ଟଙ୍କା ହଉ 10 ଟଙ୍କା ହଉ ପ୍ରଣାମ କରି ଦେଇକି ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହୃଦୟ ଭରା ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିରାଟ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ, ମନ ଉଚ୍ଚ ସବୁକିଛି ମୋର ଜଣା କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ଏ ଧାରାବାହିକ ଧର୍ମ ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ 11 ମସିହାରେ ପାଇଲି ରାଜ୍ୟ କଳା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାନପତ୍ର ପାଇଲି। ତାପରେ 2018ରେ ପାଇଲି। ତାପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକରେ ଆଦର୍ଶ ପୂଜକ ଭାବରେ। ତାପରେ 2022ରେ ପାଇଲି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରାଜ୍ୟ କଳା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ପାଇଲି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆଉ ସେବକ ଭାବରେ ଜୀବନ ତମାମ ରହିଗଲି ତାଙ୍କ ସେଇ ବନ୍ଧା ସେଇ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସେବାରେ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ସଂକଳ୍ପ। ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି, ବା କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଟଙ୍କା କିଛି କାମରେ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂତ ଭାବରେ। ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ୟା ପରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଶତ ଶତ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇଆ ଏଇ ବରଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିହାତି ସହାୟତା ଦରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧରିଛି ବୋଲି ତ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ହେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଧରିଛି ବୋଲି ତ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଧରିଛି ବୋଲି ତ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦୁନିଆରେ ଚାଲି ଶିଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରମିଳା ଦାସ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ? କେତେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଆପଣମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି? ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ, ସେ ଖୁସିରେ କରୁଛେ। ମୋ ନାଁ ସବିତା ଦାସ, ଘର ପାଞ୍ଚ ଭାୟା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଦୁରିଆକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦୁରିଆକୁ ଯାଉନାହିଁ, ପାଖରେ ଦେଖୁଛେ, ଟାଣୁଛେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ, ଘର ପାଞ୍ଚ ଭାୟା। 16 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି।
तो दूर को जावा अपेक्षा आम ये टाणुचु खुशी रे बहुत खुशी तो बहुत लगुच तो सेटा तो कहीकि देखई हम ना तो आनंद बहुत लगुच। तेज शुणुते किभଳି भाव जो मयूरभंज जिला अंतर्गत मोरडा ब्लॉक अंतर्गत जो रही पांच भाया गाँ रही से गाँव में श्रीजुक्त शरद चंद्र दास उद्यम ये जो रथयात्रा आरंभ होता रथयात्रा बहु धूमधाम रे पालित होची एवं ये पाखापाखी अंचल बहु भक्तंकर समागम होची एवं भक्तिर सहकार ये रथ को समस्ते टाणुछंती एवं ये रथरे रथारूढ़ होइतिबा प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को और सेमानंकर जो भक्तिभाव प्रदर्शन करुँच पूजा अर्चना करुँच एवं जहाँकर जहाँ मनस्कामना रही से मनस्कामना महाप्रभु को जनाउछंती एवं किभଳି भाव में से मनस्कामना पूर्ण होउची से विषय सीधा सड़क जो आयोजक श्रीजुक्त शरद चंद्र दास प्रकाश करुले एवं अन्यान्य जो भद्र व्यक्ति माने प्रकाश करुले मान्यगण्य व्यक्ति माने प्रकाश करुले माँ मैंने प्रकाश करुले केते भक्तिर सहकार से माने ये रथयात्रा को पालन करी आछंती एवं ये पांच भाया प्रतिवर्ष गोटे भक्तिमय परिवेश सृष्टि हो पारुछि। मयूरभंज जिला मोरडा ब्लॉक पांच भायारू गतिकृष्ण महांत रिपोर्ट ओडिशा लाइव टीवी। आशा करुछि आपण ओडिशा लाइव टीवी को यूट्यूब रे सब्सक्राइब फेसबुक रे फॉलो आउ प्ले स्टोर रे एप्लिकेशन डाउनलोड करिसेंती जदि करिनांती आज ही करिनियंदो।